نبی پاک کی کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں کڈی وڈی ہستی ہے اللہ دی قسم ایڈا سونا رب نے بنایا ایڈا اچا کوئی دنیا تے آیا پر نبی پاک اپنے گھر دے اندر بہ کے کی کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں جتی گھنڈ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں یہ تھے نا میں ایک گل کرنا چاہنا غصہ نہ کرے ہڈے ساڈی کو دھی بھن سکھی ہوئے نا تے ماں نا سارے رشتے داراں نوں دس دی میرا دماد بڑا چنگا ہے میرا دماد بہت چنگا ہے میری بیٹی دے مشورے تو بغیر کوئی کام کردا میری بیٹی دے پوچھے بغیر کوئی کام کردا بہت چنگا دماد ہے جے اے ہو کام اے دا پتر کرے نا کہندی ہے جدوں دا منڈا ویا رن مرید ہو گیا اپنی واری دماد بہت چنگا تے منڈا ایسی گل ہے اے چاہندی ہے کہ میری دھی سکھی رہے تے جڑی تیرے گھر آئی وہ بھی تے کسے دی دھی ہے نا وہ دی ماں بھی تے چاہندی میری دھی اپنی واری دماد بڑا چنگا تے دوسریاں واری میرا بیٹا نہ میرے ویر انج نہیں نہ میری ماں بہن انج نہیں اندہ بھی تے محل بن سکتا ہے نا اللہ کو اکبر ویکھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ میرا دل کر رہا تو تھوڑی تھوڑی مٹھی سویٹ بھی دیتی رکھا نا تاکہ تو تھکو نہ آج انشاءاللہ فجر تک آپ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی ویلا آج کو پروگرام میں تھوڑے کو ہی کرنا ہے انشاءاللہ رحمت کائنات جناب محمد اچھا میں پکے آنا نا تو ہی پاس جانا تو ہی صبح دودھ لین جانا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے گھر دا مول ایتھے مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آئی آپ فرماتے نے خیرکم لی اہلی وانا خیرکم من اہلی فرمایا کائنات دے لوگو تواڈے ساریاں وچوں بہتر او بندہ ہے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر تے میں تواڈے ساریاں وچوں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر اب بلا تاخیر ہم انشاءاللہ خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مقرر حضرت العزیز مقرر ذیشان عازق اسلحان فاضل نوجوان مداح رسول و اہل بیت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب ان سے انشاءاللہ خطاب ہونے سے پہلے میں آپ بھائیوں سے بیداری کا ثبوت لوں گا اور نعرہ لگاؤں گا بلند آواز سے جواب دینا نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے ہاتھوں کو نعرہ تکبیر جن کو اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ بلند کرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهد لنا
سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے ہندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ. تے کیتی خدمت نہ جوندیاں ماپیاں دی مویا ڈھونگ رچان دا کی فائدہ. کول بے کے حال پوچھیا نہیں پچھوں رون کرلان دا کی فائدہ. تے جدوں زندہ سن بھک نہ پیاس پوچھی مویا دے گا چڑھان دا کی فائدہ. یاروں ماپے جدے تے گئے ناراض او دے کعبے جان دا کی فائدہ. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہاد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر
کتاب و سنت دیاں باتاں سن سنان واسطے میرے بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا، احباب دا اس پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا محترم بھائی محمد رمضان صاحب انہاں دی صاحبزادے سلیمان بھائی انہاں دی شادی دے موقع تے اس پروگرام نو ترتیب دتا گیا۔ اللہ رب العالمین رمضان بھائی اور انہاں دی اہلیہ محترمہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اللہ انہاں نئے جوڑیاں دیاں زندگیاں دندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے، حاسدین دے حسد تو بچا کے رکھے، شریراں دیاں شرارتاں تو بچا کے رکھے۔ میرا مالک اصل نسل دندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ اس خاندان دندر دین دے خادم، قرآن دے حافظ، ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرمائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ خطیب اسلام مبلغ اسلام محترم مولانا قاری محمد حنیف عاجز صاحب حافظہ اللہ بڑا ولولہ انگیز جاندار شاندار خطاب فرما چکے۔ محترم رمضان بھائی تھانوں حمد و نعت انہاں سنائی۔ اسی طرح مسجد دے امام خطیب مولانا عرش جردانی صاحب حافظہ اللہ اور مسجد ابو بکر دے خطیب مولانا عبداللہ راشد صاحب اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں نزول فرمائے۔ محترم بھائی چودھری محمد ارشد صاحب تشریف فرما نے، اسی طرح بھائی منیر صاحب، اللہ جتنے بھی احباب سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ میں تمام واسطے دعا گو ہاں اللہ جنہ کران دندر بیمار نے شفاواں عطا فرمائے، جڑے بھائی مقروض نے اللہ قرضے اتار دے، جنہ نوجوانہ کوڑے روزگار نہیں میرا مالک اپنی رحمت دن اچھا روزگار عطا فرمائے۔ ساڑھے پیارے بھائی محمد رفیق صاحب تشریف فرما، اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شادی دا موقع ہے، میں انشاءاللہ میرے ذمہ کچھ عنوان بھی لکھایا گیا ہے، میں کوشش کراں گا انہوں بھی تھوڑا جا ٹچ کراں، لیکن جڑی اصل بات ہے میں ایک پیغام دینا چاہنا۔ قرآن پاک دے دو مقامات کو تو صاحباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، سورہ فرقان دی ایک آیہ مبارکہ اور سورہ الروم دی ایک آیہ مبارکہ تو صاحباب دے سامنے پڑھی۔ ایک آیہ مبارکہ دندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دے رشتے دا تذکرہ کیتا ہے، اور ایک آیہ مبارکہ دندر اللہ تعالیٰ نے انسان دے نسبی اور سسرالی رشتے اندر تذکرہ کیتا ہے۔ اے ایک مرد تے ایک عورت دا ملاپ بظاہر تے اے میاں بیوی دا ملاپ ہے، لیکن اے دے نال پورا سلسلہ نسب قائم ہے، پوری رشتے داری قائم ہے۔ اے جڑا جوڑا بن دے، اس جوڑے نو جڑا اللہ تعالیٰ بیٹا دیندہ ہے یا بیٹی عطا کر دے، اس بچیاں دی انہاں اولاد دی جڑی اگوں رشتے داری ہوندی ہے، ماں دی طرفوں جڑے رشتے دار ہوندے نے او نانکے ہوندے نے، جڑے باپ دی طرفوں رشتے دار ہوندے نے او دادکے ہوندے نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دوہاں رشتیاں نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ فرمایا سی انسان نو پانی تو پیدا کیتا، پھر انہاں دے نسبی تے سسرالی رشتے بیان کیتے۔ اور حضرات اے جڑا رشتہ ہے نا میاں بیوی والا رشتہ، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر اس رشتے نو عام رشتہ سمجھا جاندہ ہے۔ اس رشتے دا تقدس کیا ہے یہ قرآن و حدیث نے بیان کیتا ہے۔ اللہ دی قسمیں مسجد دے اندر باوضو بیٹھا، اس وقت میرے ملک پاکستان دے اندر نہ تے قتل دے زیادہ کیس نے، نہ لڑائی دے زیادہ کیس نے، نہ ساڑھے ملک دیاں عدالتاں دے اندر چوری ڈکیٹی دے زیادہ کیس نے۔ اس وقت ایک ملک پاکستان دے کسے بھی شہر دے اندر چلے جو، کسے بھی عدالت دے اندر چلے جو، سب تو زیادہ کیس نظر آنگے یا طلاق دے نظر آنگے یا خلے دے نظر آنگے۔ حالہ میاں بیوی دا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا احترام والا رشتہ ہے، بڑی عزت والا رشتہ ہے، لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر اس رشتے دے بارے لوگ بڑیاں گلاں کر دینے۔ عورت کہندی ہے اے دے ورگے میں بڑے ویکھے نے، تے بندہ کہندا ہے عورت پیر دی جُتی پائی نہ صحیح۔ یہ بالکل غلط موقف ہے۔ میاں بیوی بہت بڑا رشتہ ہے، اور بالخصوص انہاں رشتیاں دے تقدس دا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال دے کے انشاءاللہ اپنی بات آگے بڑھاواں گا۔ اے جڑا نا سسرالی رشتہ، لڑائی پیندی ہے اس رشتے تو، سسرال ہون عورت دے تے سسرال ہون پاویں بندے دے، جدوں انہاں دا احترام نہیں ہوندا نا
फिर घर विच लड़ाइयां शुरू होंदियां ने। मैं नबी पाक की सीरत की एक मिसाल दे के अपनी बात शुरू करांगा। सैयदना गदरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला, बोलो रदी अल्लाह तआला, उची बोलो रदी अल्लाह तआला, रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये हजरत अमीर मुआविया पता कौन ने? ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साड़ा मोहतरम ने ते मोमना दे मामू जान ने। मोमना दे साडे यानी साडे साडे हजरत अमीर मुआविया मोमना दे, बोलो उची बोलो, डर दे क्यों? हजरत अमीर मुआविया मोमना दे मामू। अल्लाह इतनी प्यारी हस्ती। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन ना अपनी बीवी सज्जिदा रमला बिनते अबी सुफियान, जिन्हां उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहा जाता है, आप अपनी उस बीवी दे हुजरे दे अंदर आए। बयक वक्त नबी पाक दे 9 घर 9 हुजरे, मेरे पैगंबर अपनी उस बीवी दे घर दे अंदर आए तो वेखिया कि हजरत अमीर मुआविया और हजरत उम्मे हबीबा भैन भरा आपस के अंदर बड़े प्यार ते मुहब्बत की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नबी पाक ने इन्हां दा अंदाज बड़ा अच्छा लग्या। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मे हबीबा लगदा तैनू मुआविया नाल बड़ा प्यार है। सुनियो, हर भैन नूं अपने भरा नाल प्यार हुंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्दां करदियां ने, सुनियो मेरा वीर मैनू बड़ा प्यार है। रहमत कायनात फरमाते ने, उम्मे हबीबा जिवें तू अपने भरा नाल प्यार करनी है, इवें मैं मुहम्मद तेरे भरा नाल प्यार करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्डी सोहनी गल नबी पाक ने दसी है। रिश्तियां दा एहतराम करन दा तरीका नबी पाक ने समझा दिता है। हज़रात आइए, जो रिश्तियां दे एहतराम दा पता फिर अल्लाह की कसमें अल्लाह इस रिश्ते के अंदर मुहब्बत पैदा कर देंदा है, रहमत पैदा कर देंदा है। अल्लाह इस रिश्ते के अंदर खैर पैदा कर देंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रिश्ते के अंदर सुकून पैदा कर देंदे ने। लो जरा सुनिया जे, ये रिश्ता बड़ा प्यार वाला रिश्ता है। बड़ियां इंशाअल्लाह मुहब्बत दीयां गल्लां होणियां ने, तुसीं जरा मुहब्बत नाल तशरीफ रखना है। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस रिश्ते नू बड़ा अजीम रिश्ता बनाया। नबी पाक ने सलातो वसलाम दे सीने पाक ते कुरान पाक नाज़िल कीता। अल्लाह फरमाते ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम नजअलिल अर्दा मिआदा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलनल लैला लिबासा व नन्नगार माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजम वगाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे 30वें पारे दी पहली सूरह नबा दे अंदर अपनियां बड़ियां बड़ियां नेमतां दा ऐलान कीता, अपनियां बड़ियां बड़ियां नेमतां दा तज़किरा फरमाया। फरमाया, इंसान आसा तेरे वास्ते जमीन नू फर्श बना दिता, पहाड़ां नू मेखा बना के लगा दिता। व खलकनाकुम अज़वाजा, मियां बीवी दा जोड़ा बना दिता। व जअलनल लैला लिबासा, फरमाया रात नू तुहाडे वास्ते पर्दा बना दिता। फरमाया कायनात दे लोगों दिन तुहाडे कामकार वास्ते बनाया, रात तुहाडी नींद वास्ते बनाई। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, फिर 7 आसमानां दे तह बतह लेंटर पा दिते। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, बगैर थम्मा तो कायनात दे रब ने 7 आसमान टिका दिते। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजम वगाजा, आसमान ते सूरज चमका दिता। व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, आसमान तो बदलां ते जरिए पानी नाज़िल कीता। नुखरिज बिही हब्बन व नबाता, फिर ज़मीन दे अंदरों तरह तरह दे अनाज पैदा कीते। व जन्नातिन अल्फा,
فرماتے نے ون سمنے بغات تے میوہ جات پیدا کر دیتے، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ نے آسمان والی نعمت دا تذکرہ فرمایا، جتنے اللہ تعالیٰ نے زمین والی نعمت دا تذکرہ فرمایا، جتنے کائنات نے اناج والی نعمت دا تذکرہ فرمایا، جتنے کائنات دے رب نے بغات تے میوہ جات والی نعمت دا تذکرہ فرمایا، جتنے میرے رب نے سورج والی نعمت دا تذکرہ فرمایا، جتنے اللہ رب العالمین نے دن تے رات والی نعمت دا تذکرہ فرمایا، اوتھے میاں بیوی دے جوڑے دا تذکرہ فرمایا۔ اے قرآن پاک دیاں ایتاں دسدیاں نے خامد اپنی بیوی واسطے نعمت تے بیوی اپنے خامد واسطے نعمت، نہیں تے پوچھ کے ویکھ لے اپنے 28 چک دے اس گھر دے اندر جا کے جنہاں گھراں دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے تے باپ سر تو فوت ہو گئے، اس بیوی نو پوچھ لے خامد کیڈی بڑی نعمت ہے، یا اس گھر دے اندر چلا جا جس گھر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے تے بیوی فوت ہو گئی ہے، اس خامد نو پوچھ لے بیوی کیڈی بڑی نعمت ہے۔ یا میرے پیغمبر نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ نبی پاک فرماتے ہیں جواناں دی جماعت اگر اللہ نے تانوں طاقت دیتی ہے تے نکاح کرو، نکاح دی وجہ کر کے بندے دی اکھاں دے اندر حیا آ جاندے، بندے دی شرمگاہ دی حفاظت ہو جاندی ہے، یعنی نکاح دی وجہ کر کے بیوی دی وجہ کر کے بندہ گناہ تو بچ جاندے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اس نعمت دی قدر کرنی چاہیے، خامد نو اپنے بیوی والے رشتے دی قدر کرنی چاہیے تے بیوی نو اپنے خامد والے رشتے دا احترام کرنا چاہیے۔ جدوں میاں بیوی ایک دوسرے دے رشتے دا احترام کر دینے تے اللہ فرما دینے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ دی قسم میاں بیوی والا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ مینوں یاد آئیاں سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے خامد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی کو فوت ہو گئے۔ نبی پاک دے بڑے بڑے صحابہ نے حضرت ام درداء وال نکاح دا پیغام بھیجیا۔ حضرت ام درداء کہندیاں نے میں نکاح نہیں کرنا چاہندی۔ پوچھن والے پوچھیا ام درداء تو کیوں نہیں شادی کرنا چاہندی؟ حضرت ام درداء فرما دیاں نے نبی پاک نے فرمایا جڑا جوڑا دنیا تے میاں بیوی دا ہوئے گا اللہ جنت دے اندر بھی انہاں نوں کٹھیاں کر دے گا۔ فرماندیاں نے ابو درداء دا تے میرا آپس دے اندر پیار بڑا سی، میرا دل کر دے میں جنت وچ بھی جاواں تے ابو درداء دی بیوی بن کے جاواں۔ اے رشتہ اتنا پیار والے اتنا محبت والے، جدوں اے رشتہ محبت احترام والا بن دے پھر پتہ اللہ کی فرماتے نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ صدقے جاواں قربان جاواں سورہ روم دی آیت نمبر 21 صبح ضرور بالخصوص شادی شدہ لوگاں واسطے پیغام اس آیت نو ضرور پڑھنا دے۔ اللہ فرماندے نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ فرمایا میاں بیوی اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے۔ میاں بیوی اللہ دیاں نشانیاں وچوں میاں بیوی اللہ دیاں نشانیاں وچوں اچھا اے انگوٹھی میں پائیے یا تساں بھی پائی ہونی، اے انگوٹھی کوئی بندہ مانگ لوے نا تے بندہ کہندا یار اے انگوٹھی نہیں میں دے سکدا ہور جڑی مرضی لے لے، کیوں؟ اے میرے یار نے دتی ہے، میرے یار دی اے میرے یار دی ہیں تے شادی دے موقع تے اکثر نوجواناں سونے دیاں انگوٹھیاں پائیاں ہوندیاں، حالانکہ شریعت اجازت دیندی نہیں۔
ये पुछ लीए ना यार ये क्यों पाईए, कहता जी दिल तो नहीं करता, शरीयत भी इजाजत नहीं देंदी, पर मेरे सौहरियां दी, मेरे सौहरियां दी, और जिन्होंने मिली वो बोलो, जिन्होंने नहीं मिली सबर करो। हैं ये मेरे सौहरियां दी निशानी। को भरा निशानी दे घड़ी बनी, ये यार घड़ी बड़ी सोहनी मैनू दे दे ना, ये घड़ी नहीं मैं दे सकता, मेरी जान लै लै पर मैं घड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे भरा ने सऊदीया तो मैनू लिया के दी सी, ये मेरे भरा दी, ये मेरे भरा दी निशानी। अच्छा कोई ना कोई चीज़ बंदे को निशानी के तौर पर होए ना, तो बंदा कहता ये निशानी नहीं मैं दे सकता, यार तेरे भरा की निशानी होए उन्होंने संभाल के रखना है, तेरे रिश्तेदार की निशानी होए उन्होंने संभाल के रखना है, तेरे मापियां की निशानी होए उन्होंने संभाल के रखना है, और तेरे सज्जन यारां की निशानी होए उन्होंने संभाल के रखना है। तो अल्लाह फरमाते ने मियाँ बीवी मेरिया निशानियां विचों, ये कहना पैर की जुत्ती पाई पाई, वो कहती तेरे वर्गे बड़े वेखे ने। जो इंज दा माहौल बनता है फिर घर के अंदर रहमत नहीं आती, फिर घर के अंदर सुकून नहीं आता, फिर घर के अंदर बरकत नहीं आती। इस निशानी की कदर कीजिए। बीवी है तो अपने खामद वाले रिश्ते का एहतराम करे, खामद है तो अपने बीवी वाले रिश्ते की कदर करे। अल्लाह की कसमें जो मियाँ बीवी इस रिश्ते की कदर करने वाले बन जाते हैं, फिर पता की होंगे। लो सुनिया जे अल्लाह का कुरान और नबी पाक का फरमान, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगता या तो तुहानू गर्मी लग रही है तो या थके हुए है, गर्मी लग रही यार, झूठ तो ना बोलो, मसीते बह के कहते नहीं लगता। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जरा मुहब्बत नाल दुरूद पाक पढ़ो, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद, सारे पढ़ो सल्लल्लाहु, गोडे छड़ के पढ़ो जनाब मुहम्मद, जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाले, जिन्हां दा ईमान है सारे को सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कसमें मेरा ईमान है खले गदीदा कीदा, जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाले, रुतबा जिदा कमाले ओ आमीना दा लाले, जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाले। फरिशात मेरी उम्मती, फलकात मेरी उम्मती, फरिशात मेरी उम्मती, फलकात मेरी उम्मती, हर दम जिन्नू ख्याले ओ आमीना दा लाले, रुतबा अच्छा मैं वेख रहा कई बंदे ने परेशान बैठे ने, वो इंज ही समझो कि सुलेमान की शादी का दिन है, तो गुजरां दे चेहरे ते शादी वाले दिन परेशानी होंगी, तुसी क्यों परेशान बैठे हो? कोई मसला है? वो शादी चल रही है हले तक, वह तो इम्तिहान ही चल रहा ना है। तेरा मोहब्बत को सुभान अल्लाह। जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ पढ़ो ना मिलके, जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाले। मैं तुहानू सारियां नू पढ़ाना है ते फिर गल अगे चलानी है। जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाले। जिन्हें जिंदगी के अंदर कदी नात नहीं पढ़ी अज भी इंशाअल्लाह पढ़ेगा। और जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाले। रुतबा जिदा कमाले ओ आमीना दा लाले। मंजरी गसील भुल गए है बिल यकीन भुल गए। मंजरी गसीन भुल गए है बिल यकीन भुल गए।
بھلنا جنوں مخالے او آمینہ دا لالے رتبہ جدا کمالے او میرے وال توجہ میرے وال بے وفائی چنگی نہیں ہوندی نظراں پھیرن والے دھوکے بعد ہوندے نے تسی میرے وال ویکھو جیڑا جگ تو بے مثالے او رتبہ جدا کمالے او آمین دلال بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا محبت دیدار کرنا اور نبی پاک نے السلام دے نال پیار تے عقیدت دا کھل کے دار کرنا جیڑا جگ تو بے مثالے او آمین دلال چن گئے فدا لباتے جگ گئے فدا پباتے چن گئے فدا لباتے جگ گئے فدا پباتے ہویا فدا بلالے ہویا فدا بلالے رتبہ جدا کمالے جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دلالے جیڑا جگ تو بے مثالے آمینہ مئی دلال تے کڈا سونا وال ویکھیا آمینہ مئی دلال تے کڈا سونا بال ویکھیا صاحب حسن و جمال تے کڈا سونا لال ویکھیا ساریاں دائیاں مکے آیاں سمجھ یتیم نچایا صدقے گلی ماں چم چم جس نے آقا نو سینے لایا چم چم سینے لایا گھرانا خوشحال وکھیا چم چم سینے لایا گھرانا خوشحال وکھیا آمینہ مئی دلال تے کڈا سونا بال وکھیا آمینہ مئی دلال تے کڈا سونا لال وے جس شینو سونا ہاتھ چالاوے برکت پیندی جاوے حکم خووے چل دے تائیں ٹکڑے کھوندا جاوے دو ٹکڑے کھوندا جاوے تے موجزہ کمال وکھیا دو ٹکڑے کھوندا جاوے تے موجزہ کمال وکھیا صدقے جامع نبی پاک نے السلام دے سینے پاک نے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فرمایا میاں بیوی اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے اللہ فرماندے نے اساں انہاں نوں اکو جنس وچوں پیدا فرمایا جس جنس چندروں بیوی نوں پیدا کیتا اسے جنس چندروں جناب خامد نو پیدا کیتا اگے اللہ فرما دینے اسی بیوی نو خامد واسطے سکون بڑھائے اللہ فرما دینے اسی بیوی نو خامد واسطے سکون بڑھایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً اللہ فرما دینے میاں بیوی نو ایک دوسرے واسطے محبت بڑھایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا ایک دوسرے واسطے محبت بھی بڑھائے تے رحمت بھی بڑھائے اور قرآن کہندا پہ میاں بیوی ایک دوسرے واسطے سکون بھی ہے محبت بھی ہے تے رحمت بھی ہے لیکن اسی کہنے ہاں ساڑھے گھر سکون بھی کوئی نہیں محبت بھی کوئی نہیں تے رحمت بھی قرآن کہندا ہے بیوی خامد واسطے سکون ہے تے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے تے رحمت بھی نے ساڑھے گھر دے اندر سکون محبت رحمت ہن دسو اسی غلط ہاں کہ قرآن غلط ہے اسی غلط ہے نا کتھے غلط ہاں قرآن تے سچا ہے اللہ تے فرماندے نے اسی جوڑا ہی اس باب تے بنایا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ فرماندے نے اسی تواڈے گھراں نوں تواڈے واسطے سکون بنایا ہے
کی بنایا ہے؟ یہ کہندا میں جدوں گھر وڑنا تے میرا بلڈ پریشر چڑھ جاندا ہے۔ اللہ دی قسم میں ایک دن ایک بابے دی زبان وچ سنیا، کہندا جدوں میں اپنی بڈھی نو وینا نا تے مینوں غصہ چڑھ جاندا ہے۔ ویسے بھی بابے نو ویسے غصہ چڑھ جاندا ہے، بھاویں مسیتے ہوئے تے بھاویں گھر۔ ہاں توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے کی نے محبت، رحمت، سکون، تے ساڈے گھراں دے اندر نہ محبت ہے، نہ رحمت ہے، نہ سکون ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ میرے پیغمبر دی بد دعا ہے، نبی پاک دی بد دعا ہے۔ تسی کہو جے حضرت جی نبی پاک نے تے بد دعا دیتی نہیں، میں انشاءاللہ حدیث سنانا وا، تہاڈی سمجھ وچ آئے گی تے اج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ بس جلسے سن لے، کناں دا چسکا لیا تے اٹھ کے چلے گئے، جو سنیا جھولی ڈھیر کیتی مسجد دے کلین تے، مسجد دیاں صفاں تے، جویں آئے اوویں چلے گئے۔ روڈ تے تبصرہ کیتا، بازار دے اندر گھر تک جاندے ہاتھ تے ہاتھ مار کے حضرت جی نے شعر بڑے کمال چوک کے پڑھے نے، ایتاں بڑیاں چوک کے پڑھیاں نے، جویں آئے اوویں چلے گئے۔ آئیے غور کرنا، میں گل سمجھاواں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع والی مالگا والی جمالگا والی حسبگا والی دینگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں عورت نے نکاح چار چیزاں دی وجہ کر کے، مال میں کے، جمال میں کے، حسب میں کے، دین میں کے، چارے چیزاں ہون تے کیا بات ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انہاں چاراں وچ انتخاب کرنا ہے، فاظفر بذات الدین۔ نبی پاک فرماتے ہیں انتخاب کرنا ہے تے دین دا انتخاب کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر دین دا انتخاب نہ کرو گے تے تاری بات یادا کا ہے میرے پیغمبر دی بد دعا دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر انہاں چاراں چیزاں دے دین دا انتخاب نہ کرو گے، میں محمد کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، تاری بات یادا کا ہمیشہ مٹی دے اندر ہاتھ مار دے رہو گے، خاک چھان دے رہو گے۔ یعنی جڑا بندہ رشتہ کر لگیا دین دا انتخاب نہیں کردا، اللہ دی قسم او دے گھر دے اندر سکون نہیں آ سکدا، او دے گھر دے اندر محبت نہیں آ سکتی، او دے گھر دے اندر رحمت نہیں آ سکتی۔ اگر سکون چاہیے، محبت چاہیے، اگر رحمت چاہیے، پھر رشتے دا انتخاب کر لگیاں، بیٹی واسطے رشتے دا انتخاب کر لگیاں، بیٹے واسطے رشتے دا انتخاب کر لگیاں، دین دا انتخاب کرنے۔ کوٹھیاں نہیں ویکھی دیاں، بنگلے نہیں ویکھی دیاں، ویکھی دے گڈیاں نہیں ویکھی دیاں، مربے نہیں ویکھی دے، دین ویکھی دائے۔ اللہ دی قسم دین ہوئے تے ٹائیاں مرلیاں وچ بڑا سونا گزارا ہو جاندے، تے دین نہ ہوئے تے ایک ایک کنال دی کوٹھی دے اندر بھی سکون نہیں لبیا کردا۔ میں مثال دے طور تے سیال جامع دی روایت تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا ہوں۔ میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت عبد الرحمن بن صخر امام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک نے السلام دے کہ صحابی نے اینج کر کے جناب باہروں گھر دے اندر آئے تے بھوک بڑی لگی ہے، بیوی نو کہن لگے اللہ والی ہے کھان نو کچھ لے کے آنا، تے بیوی کہندی اللہ میرے سر دے تاج، گھر دے اندر تے کچھ بھی کوئی نہیں کھان نو۔ انہیں لڑائیاں نہیں کیتیاں، جھگڑا نہیں کیتا، اتھوں ہی واپس مڑ پینے۔ تے بیوی پریشان ہوگی اللہ میرا خامد گھر دے اندر آیا تے میں اپنے خامد نو کھان واسطے کچھ نہیں پیش کر سکی۔ انہیں جناب وضو کیتا تے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لینے تیندی ہے اللہ مرزقنا، اللہم مرزقنا، کھان نو گھر دے اندر کچھ بھی کوئی نہیں، بی بی اللہ کونوں کھان نو رزق منگ دی پئیے۔ ایتھے پیغام ہے بیبیاں بھیناں واسطے، حالات ماڑے چنگے آندے رہندے نے، جدوں خامد دے دن اوکھے آ جان خامد نال لڑائیاں نہیں کری دیاں بلکہ اللہ کونوں دعاواں کری دیاں نے۔ اس اللہ والی نے اللہ کونوں دعاواں کیتیاں نے، کدے کولوں منگیا ہے او کدے کولوں منگیا ہے اللہ کونوں منگیا، منگیا کر اللہ کونوں، منگیا کر اللہ کونوں۔ دکھیاں دے دکھ دیندا ٹال اللہ کونوں منگتے سہی، دکھیاں دے دکھ دیندا ٹال تے اللہ کونوں منگتے سہی، ہوندا نہ کوئی سانجی بھائی وال تے اللہ کونوں منگتے سہی۔ چن تارے سارے اودیاں نشانیاں، آندا جاندا سورج بھی دسدا کہانیاں، چن تارے سب اس دیاں
निशानियां आंदा जांदा सूरज भी दसदा कहानियां धोखे विच जिंदगी ना गाल ते अल्लाह कोलों मंगता सही बिल्कुल नवे नवे जुमले बिल्कुल पहली बारी तुहाडे पिंड विच पढ़दा पिया इंशाअल्लाह ये जदों चलने ने ते पूरी दुनिया ते चल जाने ने मुहब्बत ने जरा गवाही पानी दे ताकि पता लगे 28 चक वालियां तू ईद दा तराना सुने मुहब्बत नाल सुने अल्लाह अकबर दुखियां दे दुख देंदा टाल ते अल्लाह कोलों मंगदा सही दुखियां दे दुख देंदा टाल ते अल्लाह कोलों मंगदा सही दुखियां दे दुख देंदा टाल ते अल्लाह कोलों मंगदा सही होंदा ना कोई सांझी भाई वाल ते अल्लाह कोलों मंगदा सही कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़ियो चावे ते गरीबां नू अमीर कर छोड़ियो कदी बादशाहां नू फकीर कर छोड़ियो चावे ते गरीबां नू अमीर कर छोड़ियो कर कौन ओदे तो सवाल अल्लाह कौन मंगदा सही कर कौन ओदे तो सवाल अल्लाह कौन मंगदा सही दुखियां दे देंदा दुख टाल अल्लाह कौन मंगदा सही कौन लाल मौला कायनात बनाई तेरी तखलीक हथा नाल फरमाई है कौन लाल मौला कायनात बनाई है तेरी तखलीक मौला हथा नाल फरमाई है तेरी तखलीक हथा नाल फरमाई है बंदा बन खुद नू संभाल अल्लाह कौन मंगदा सही बंदा बन खुद नू संभाल अल्लाह कौन मंगदा सही सदके जावा नबी पाक ने सलाम दी सहाबिया ने अपने खाम नाल लड़ाइयां नहीं कीतियां बल्कि अल्लाह नाल काला मिला लियां कहंदियां अल्लाह सोहणिया घर दे अंदर दाने भी कोई नहीं पकाण नू सब्जी भी कोई नहीं लेकिन मेरा कीदा है रोजियां देण वाला रोजियां देण वाला मालिका तू ये मालिका खिलाण वाला ए दुआ करके ना मैं कहंदा हूं अल्लाह दी कसम किड्डे को यकीन नाल इस बीबी ने दुआ कीती होनी है दुआ कीती ते उठ के जाके चक्की दा पाट साफ कर दिता उठ के जाके तंदूर दे अंदर अग जला दी थोड़ी देर बाद खामद वापस आया ना ये भी लगदा कोई दुआ शुआ करके ही आया सी कहण लगा अल्लाह वाली दस ना मेरे बाद को खाने दे इंतजाम होया को रोटी दे इंतजाम होया कहण लगी आजो अल्लाह को इंतजाम कर देंदे बीवी ने खामद नू बिठाए आप उठियां ने जाके चक्की दा पाट वेखिया ते आटे नाल भरिया पिया तंदूर वेखिया ते बकरे दियां चांपां नाल भरिया पिया अल्लाह फरमाते ने व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमि यतफक्करून मियाँ बीवी एक दूसरे वास्ते सुकून भी ने मुहब्बत भी ने रहमत भी ने मेरे पैगंबर नूं जो इस वाक़े दा पता चलिया ना रहमत कायनात फरमांदे ने सहाबिया अगर चक्की दा पाट ना चुकदा चक्की चलदी रहिंदी ते क़यामत तक सारे मदीने नूं आटा सप्लाई करदी रहिंदी अल्लाह अज साडे घरां दे लड़ाई इस गल दी है ये मेरियां डिमांडां नहीं पूरियां करदा इन्हें मैनू ईद के कपड़े नहीं लैके दिते इन्हें मैनू गर्मियां दे कपड़े नहीं लैके दिते इन्हें मैनू सर्दियां दे कपड़े नहीं लैके दिते अल्लाह अकबर जो घर के अंदर अल्लाह की कसमे दीनदार रिश्ता होए फिर दुनिया वाल वेखिया जांदा नहीं वेखिया जांदा अल्लाह अकबर इंतखाब कीजिए दीन दा फिर मुहब्बत भी मिलेगी रहमत भी मिलेगी सुकून भी इत्थे निकाह करके नवे नवे जनाब याराने ते नवे नवे बॉय फ्रेंड ते गर्ल फ्रेंड अल्लाह ट्रेंड चलाई फिरदा है ये जनाब शादी शुदा भी है निकाह भी कीता है ते पता नहीं मोबाइल ते किनियां किनियां ना राबते ने ओ कहंदी है पता नहीं एक केड़ी मां नाल सारी रात लगा रहिंदा है ते ओ कहंदा पता नहीं इन्हें अपने मोबाइल नू केड़ा पासवर्ड लाया केड़ी
چوری کر دیے اللہ اکبر جدوں گھر دے اندر ان دیاں گلاں ہون پھر گھر دے اندر سکون نہیں ہویا کردا دیندار گھراں دا ماحول اندا نہیں ہوندا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی سیرت دا ایک واقعہ بیان کراں تاکہ تانوں پتہ چلے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے رحمت بھی نے سکون بھی نے تے میرا دل کردا میں تے کہ قرآن پاک دی آیت تانوں سناواں امام تادا کوئی اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے کون دعاواں کر دیں اللہ سانو جڑی بیوی عطا کرے وہ دنوں سانو جڑی اولاد عطا کرے ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دینا یعنی اندے تو پتہ چلدا ہے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بھی نے ایک دوسرے دی اکھاں دا سکون بھی نے اس سلسلے دے اندر بڑا مشہور واقعہ امام دی تازگی واسطے سناواں میری تواڈی اماں سجدہ تجیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی تھک گئے ہو بس کراں بولو ذرا ماں عائشہ دی گل رضی اللہ تعالی وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شام وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شام تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام شام وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام پڑھو نا تسی وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شاہ وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شاہ تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام شاہ تو جتنی شان والی گئے تو جتنی شان والی گئے بڑا اتنا گوایا وہ مریم تھی تو عائشہ گئے تیرا اونچا مقام شاہ تیرا بابا صدیق اکبر شوہر خیر الانام شاہ تو جتنی شان والی گئے تو جتنی شان والی گئے بڑا اتنا گوایا بڑا اتنا گوایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر تیرے ماں عائشہ مقدر تیرے ماں عائشہ نبی کا تم نے سنگ پایا نبی کا تم نے سنگ پایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام باروں گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے آپ فرماندیاں نے میں چرخا کتریاں تے نبی پاک آ کے بیٹھ کے اپنی جتی گنڈن لگ گئے نبی پاک کی کر رہے ہیں کڈی وڈی ہستی ہے اللہ دی قسم ایڈا سونا رب نے بنایا ایڈا اچا کوئی دنیا تے آیا پر نبی پاک اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے کی کر رہے ہیں جتی گھنڈ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ صدقے جاواں یہ تھی نا میں ایک گل کرنا چاہنا گسا نہ کرے ہڈے
साड़ी को धी भैन सुखी होए ना तो माँ ना सारे रिश्तेदारों नूं दसदी मेरा दमाद बड़ा चंगा है, मेरा दमाद बहुत चंगा है, मेरी बेटी दे मशवरे तो बगैर कोई काम करदा, मेरी बेटी दे पुछे बगैर कोई काम करदा, बहुत चंगा दमाद है। जे इहो काम एदा पुत्र करे ना कहंदी है जदों दा मुंडा विआह रन मुरीद हो गया है। अपनी वारी दमाद बहुत चंगा ते मुंडा कैसी गल है। ये चाहती है कि मेरी धी सुखी रवे ते जड़ी तेरे घर आई वो भी तो किसी की धी है ना, ओदी मां भी तो चाहती है मेरी धी है। अपनी वारी दमाद बड़ा चंगा ते दूसरे वारी मेरा बेटा ना मेरे वीर इंज नहीं, ना मेरी मां बहन इंज नहीं, इंदा भी तो माहौल बन सकता है ना। अल्लाह अकबर वेखो रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु, मेरा दिल कर रहा तो थोड़ी थोड़ी मिठी स्वीट भी दी रखा ना ताकि तुम थको ना। आज इंशाल्लाह फजर तक आप इत्थे ही हैं, ठीक है इंशाल्लाह है। मैं भी वेला आज इको प्रोग्राम में थोड़े को ही करना है इंशाल्लाह। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद, अच्छा मैं पक्या ना तुम भज जाना, तुम सुबह दुध लैन जाना है तो जो करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे घर दा मौल। इत्थे मैनू नबी पाक दी हदीस याद आई। आप फरमाते ने खैरुकुम ली अखली व अना खैरुकुम मिन अखली। फरमाया कायनात दे लोगो तुहाडे सारियां विचों बेहतर ओ बंदा है जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते बेहतर, ते मैं तुहाडे सारियां विचों अपने घर वालियां वास्ते बेहतर। कितने को नबी पाक एक दिन ना मां ऐशा दीवारी रदी अल्लाह को तानगा ते सजीदा हफ्सा रदी अल्लाह को तानगा ने मेरे पैगंबर वास्ते को खास डिश बनाई ते रहमत कायनात ने सलातो व सलाम रवाना की दी। ए जनाब लौंडी या गुलाम लेके आए, माशा पकड़ लगियां ते हाथ थोड़ा जा पीछे कर ले आओ, प्याला जमीन ते डिग गया टुट गया। मेरे पैगंबर ने गुस्सा नहीं किया बल्कि नबी पाक आगे बड़े ने रहमत कायनात ने सलातो व सलाम ने ये टुटे प्याले दियां ठिकरियां कठियां करनियां शुरू कर दित्तियां। आप नाले प्याला जोड़ रहे ने ते नाले फरमा रहे ने ऐशा टुटिया प्याला तू रखेंगी, सबूता प्याला हफ्सा बल जाएगा। सुभान अल्लाह। इत्थे मैनूं नबी पाक दी हदीस याद आई मुस्लिम दी और दीगर हदीस दियां किताबां दे अंदर मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत जाबर बयान कर देन। आप जदों खुतबा इरशाद फरमांदे ना आप दा चेहरा लाल सुरख हो जांदा, मेरे पैगंबर दी आवाज़ बुलंद हो जांदी ते आप अल्लाह ताला दी हमदो सुना करन तो बाद फरमाया करदे अम्मा बादू फ इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाया कर दे सारियां बातां विचों खैर वाली बात अल्लाह दे किताब दी कुरान पाक दी है ते सारियां रहनुमावां विचों खैर वाले रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वास्ते अगले हदीस कहंदे असी रहबर नूं मन्निए, असी मुर्शिद नूं मन्निए, असी पीर नूं मन्निए, असी इमाम नूं मन्निए, असी कायद नूं मन्निए जिन्ने पैदा होण तो लैके कब्र तक जान तक अपने उम्मतियां नूं एक एक मसला समझा दिता है। इस वास्ते फकीर कहंदा फिरदे मेरे आका दा जग ते जोड़ नहीं, सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। मेरे आका दा जग ते जोड़ नहीं, सानू होर किसे दी, सानू होर किसे दी भेजदा खुदा खुद कुरान विच मौजूद हर वेले होवे साडे नबी ते दुरूद बेगे साथ होवे, बेगे साथ होवे लाखी ते करोड़ नहीं, सानू होर किसे दी लोड़ नहीं, सानू होर किसे दी लोड़ नहीं।
सदके जावां नबी पाक ने सलातो सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने आप टांके लगा रहे ने ते मेरे पैगंबर दी पेशानी ते पसीना आ गया रब ने नबी पाक नू वैसे ही बड़ा सोहना बनाया लेकिन जदों मेरे पैगंबर दी पेशानी ते पसीना आंदा सी महबूब दा हुस्न दुबाला हो जांदा सी नबी पाक दा हुस्न वध जांदा मां जी ऐसा कहंदियां ने मैं चरखा कतना भुल गई ते नबी पाक दा मुखड़ा ही वेखी जा रही हूं आप दा चेहरा ही वेखी जा रही हूं मियां बीवी एक दूसरे नु मुस्कुरा के वेखण अल्लाह दी कसम वैसे नबी पाक ने फरमाया मुसलमान भरा अपने मुसलमान भरा नु हस के मिले ये भी सदका है ये भी ते बंदा बुढ़ी नु हस के मिले ये डबल सदका है ये डबल सदका है अल्लाह अकबर इतने असी घर वड़ने इंज लगता जिमें घर SHO आ गए हैं ये बच्चे डरते फिरते ने कोई मंजियां थले कोई बैड थले कोई दरवाजे पीछे हैं लेकिन नबी पाक की सीरत किड्डी सोहनी अम्मा ऐशा नबी पाक वाल वेख रही ने मेरे पैगंबर अम्मा ऐशा वाल मैं एक इमाम के बारे पढ़िया है अल्लाह की कसम लतीफा नहीं एक इमाम का वाकया है ये अल्लाह वाले ना रंग काला जिहा होंठ मोटे मोटे ते जनाब एडा को खूबसूरत भी नहीं नैन नक्श भी सोहने नहीं ते बीवी अल्लाह ने बड़ी सोहनी दी है नैन नक्श भी सोहने किरदार भी सोहना सूरत भी सोहनी ते सीरत भी सोहनी ते एक दिन बैठिया बैठिया ना अपनी बीवी नूं कहण लगे अल्लाह वाली तू भी जन्नती ते मैं भी तू भी जन्नती ते मैं भी असीं ते बैठे जन्ना मंडी जाते रहने ना भी तू मेरा कहना नहीं मनदी तू किथे जाएगी ते वो कहती है तू मेरे हक नहीं पूरे करता तू किथे जाएगा ये दोवें बैठे ने मियाँ बीवी खामद कहता तू भी जन्नती ते मैं भी तू भी जन्नती ते मैं भी अल्लाह साडे घर दे माहौल भी इन्हें दे बना दे ते बीवी मुस्कुरा के कहन लगी अल्लाह वाले खैर है अज जन्नत दियां टिकटां ही वंडी जाते हो कहन लगे मैं तुहानू वेखना ते अल्लाह का शुक्रिया अदा करना अल्लाह सोहणे एडी खूबसूरत ते एडी नेक सीरत मेरी वफादार बीवी अल्लाह मैनू अता की है तेरा शुक्र है ते मेरा रंग काला जे है होंठ भी मोटे मोटे ने ते नैन नक्श भी एडे कोई सोहने नहीं ते तू जो मैनू वेहनी है तू कहती होएगी अल्लाह सोहणिया तू जो दिता है मैं सबर करनी हाँ तू मेरे वाल वेख के सबर करनी है मैं तेरे वाल वेख के शुक्र करना साबर भी जन्नती ते शाकर भी साबर भी जन्नती शाकर भी अच्छा एक और गल सुनावां तुहानूं जो जाता ना दुल्हा बरात लैके जिमें माशाअल्लाह सुलेमान गोजरे गया 98 कुली बरात लैके गया तो किन्ने बराती लैके 100 बराती तो लै गया होना है जो बराती जाते ना 100 बराती नाल होंगे ने मैरिज हाल में बुकिंग होंगी है तो कट्टा पकिया होंगे है वन सवनिया डिशां पकियां क्योंकि गुजर कट्टियां के बड़े शौकीन ने हैं माशाअल्लाह नाल मौलाना वाजिद साहब बैठे ने कहते ने हाँ बई सुलेमान फलां बिन ते फलां कबूल कहता जी कबूल ये फिर पूछते ने हाँ भी कबूल कहता जी कबूल ये तीसरी बारी फिर पूछते उच्ची दिन कहता जी कबूल अच्छा बंदियां दे विच बह के 100 बराती नाल जाके ते मौलाना नी अज दे सामने कह के जी कबूल ते जो महीना क लंघदा कहता हुण मैनू कबूल यार कैसी गल है अबे का 50 लाख रुपया लवा दिता 100 बराती नाल लैके गए मौलाना वाजिद साहब ने निकाह पढ़ाया ते उथे 3 बारी उच्ची उच्ची कहता रहा कबूल ते महीने बाद की कहता हुण कबूल जिन्ना कीती है वो ते कहो कबूल है जिन्ना दिनी हो अल्लाह करे लग जाए सबब है कई बैठे ने माशाअल्लाह वेख रहा मैं अल्लाह उन्हों का सबब ला दे हैं अल्लाह को आसानी वाले मामले फरमा दे हजरात आइए समझण वाली गल है या तो कबूल करना नहीं सी जे हुण कर लिया ना तो कबूल दे लफ्ज़ की कोई कदर कर कोई हया कर इन्हां लफ्ज़ां दा कोई एहतराम कर वो 100 बराती नाल जाके अगले घर का उजाड़ा करके कबूल कबूल करके घर ले आके हुण कहना कबूल नहीं अल्लाह की कसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितनियां हलाल चीज़ां ने सारियां हलाल चीज़ां चों सब तो ज्यादा मेरे रब नूं जिहड़ी ना पसंद चीज़ है वो तलाक है किहड़ी है हलाल पर रब नूं पसंद नहीं
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دس ایویں گل گل تو طلاق طلاق پھر غصے نال کہندا ہے حضرت جی میں بڈھی نو طلاق دے بیٹھا غصے وچ میں کہا طلاق ہوندی غصے نال پیار نال کدی کسے طلاق دتی ہیں پھر ترلے مار دے پھر دے نے ادھروں فتوا نہیں لبدا پھر ساڈے کول آ جاندے نے مولوی جی ادھروں تے جواب ہو گیا ادھروں تے کم پکا ہو گیا مک گیا ہن تسی کوئی سبب لاؤ میں کہا پہلے ہی ادھر ہوندا تے تینوں وقت کرن دی کیڑی لوڑ پینی سی تو جو کرنا باہر لمبی نہ ہو جائے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ تجربہ تاکراو میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھ رہیاں نے رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام اما عائشہ ول ویکھ رہے نے تے نبی پاک بولے آپ فرماتے ہیں عائشہ کی لگاتار ہی میرے وال ویکھی جانی ہے سونیو اج تانوں ویکھ کے مینوں عربی دا خزیل نامی شاعر یاد آ گیا آقا فرماتے ہیں عائشہ مینوں وی او دے شعر سنانا اما عائشہ نے میرے پیغمبر دے سامنے او شعر پڑھے نا تے میرے پیغمبر نے جُتی زمین تے رکھ دتی ماں عائشہ وال چلنا شروع کر دیتا آپ دے سر تو آ کے پکڑے آؤ آپ دی پیشانی تے بوسا دیتا آپ فرماتے ہیں عائشہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں محمد دے کلیجے وچ ٹھنڈا پا دتیاں نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللہ اللہ آئیے درات دو تین باتاں اور بیان کریے تے بات کسے پاسیں لائیے چلو تو انو مدینے لے چلیے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دا شہر مدینہ مسجد نبی اللہ میں نے تو انو آدریاں نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے اللہ مرن تو پہلا تو انو سوارے نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے اللہ مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دن وافن نصیب فرمائے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے میں کہنا جنیاں پرچیاں آئیاں نے نا میں لگ دے تھن بیڑ دا جمع اینڈ تے وقت بٹ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سگنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے میں جملے ثواب تے پڑھدا پیاں 27ویں رات پڑھے نے اللہ نے عمرہ دے دیتا ہے میرا دل کردا ہے تہاڈا بھی لگدا ہے آمین وہ اللہ دی قسم رب دے کے کوئی مشکل نہیں اللہ تے کولوں دلوں منگیا ہوئے اللہ خالی موڑدا تے مینوں نہیں بھول دے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی سید عبد المجید ندیم شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن فجر دی نماز مسجد نبی وچ ادا کیتی ہے علامہ شہید فرمان لگے شاہ جی چلو بقیع دے قبرستان چلیے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے قدمہ وال کھڑے ہو گئے جتھے کھڑیاں ہو کے دعا منگی سی اللہ نے اوتھے ہی قبر دی جگہ عطا کر چھڑی وہ دعا کرنیا رہنا چاہیے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سگنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تینوں مناواں میری آس مولا تو کر معاف مولا میری آس مولا تو کر معاف مولا ساڈے سارے عیباں تے پردے تو پا دے ہے دل دی کو سبحان اللہ
सजा चुके को सुभान अल्लाह। है दिल दी, मैं कहना मैं मेरा कले दे जोर लगे, तुसी भी कोई हिम्मत करो ना। है दिल दी तम, पढ़ो ना। है दिल दी तमन्ना रियादुल जन्ना दे विच मौला मैनू तू सजदे करा दे। तेरा करम मौला बड़ा की निराला, मैं वेखां दोबारा तू मैनू बुला ला। तेरा करम मौला बड़ा की निराला, मैं वेखां दोबारा तू मैनू बुला ला। मैं वेखां दोबारा तू मैनू बुला ला। मैं वेखां नज़ारा ते लुट लां बहारा, मैनू खजरे असवद दे बोसे करा दे। है दिल दी तमन्ना रियादुल जन्ना दे विच मौला मैनू तू सजदे करा दे। रमजान दा गोवे पाकी महीना ते अखियां दे सावे गोवे बस मदीना। रमजान दा गोवे पाकी महीना ते अखियां दे सावे गोवे बस मदीना। सहरी कराना ले अफतारी वेले, सहरी कराना ले अफतारी वेले, खुजूरां ते ज़मज़म रज के पिला दे। है दिल दी तमन्ना, है दिल दी। अल्लाह दी कसमें बार बार मेरे ज़हन में हज़रत अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह आ रहे ने। है तांग सीने होवे घर मदीने, 28 चक दा एक मुरब्बा ते मदीने पाक दे अंदर सिर्फ बैण दी जगह मिल जाए, मुरब्बे दा की करना है तांग सीने होवे घर मदीने। है तांग सीने होवे घर मदीने, जीवा मदीने जवा मर मदीने, वंजा मर मदीने। है तांग सीने रोदे दे अंदर सोना नदारा, रोदे दे अंदर सोना नदारा, अल्लाह बुलावे दोबारा, अल्लाह बुलावे जावा दोबारा। क्यों? अबू बकर मदीने है उमर मदीने, जीवा मदीने जावा मर मदीने, वंजा मर मदीने। नबी पाक ने सलातो वसलाम दा शहर मदीना मस्जिद नबी ते एक मेहमान आ गया ते नबी पाक नूं कहंदा सोहणियो भुख लगी है, मेरे पैगंबर दे 9 घरां दे अंदरों पता कीता खाण नूं कोई चीज़ लभी। हाय पूरी कायनात दा इमाम दा घर है ते 9 घरां दे अंदरों मेहमान वास्ते कोई शै मिली। अल्लाह अकबर। नबी पाक नाल वध के कोई शान वाला, नबी पाक तो वध के कोई इज्जत वाला। छोटियां छोटियां गल्लां तो बीबियां भैणां परेशान हो जांदियां ने। ओए अपने बाप दे घर भी ते औखे सौखे दिन आ जाते हैं ना। खावन दे घर दे अंदर जे कोई परेशानी आ गई है, मेरी माँ बहन ओदे ते सबर करया कर, खावन दी वफादार बन जाया कर। अल्लाह को अकबला। नबी पाक दे घरां विचों जो जवाब आया ना कोई चीज़ ना मिली, आप फरमांदे ने कौन है? बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन मैं दसना चाहना मियाँ बीवी एक दूसरे वास्ते मुहब्बत भी ने रहमत भी ने। बस एक और पॉइंट बयान करना है, इस पॉइंट बयान करके फिर इंशाअल्लाह बात खत्म करनी। मेरे पैगंबर फरमांदे ने कौन है जिहड़ा इस मेहमान नूं खाना खिलाएगा? हज़रत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला नाल लिया, घर चले गए। बीवी नूं कहण लगे अल्लाह वाली नबी पाक दा मेहमान आया है, कुछ खाण नूं है? कहण लगियां खाण नूं है पर बच्चियां वास्ते। फरमान लगे बच्चियां नूं भुखा सुला दिओ, नबी पाक दे मेहमान नूं खाना खिला दिओ। जमीन ते सोने दा मेहमान रादी होएगा, अरशां ते रब रहमान रादी हो जाएगा। सहाबा दी इज्जत भी सदके जावां, अल्लाह दी कसमें सहाबा दी सोच ते उन्हां दी फिक्र ते तखय्युल तो भी सदके जावां। बच्चे भुखे सवा दिते, मेहमान नूं खाना खिला दिता। ते अज दी कोई बीबी हुंदी ते कहंदी लै जा जिथों लैके आया मैं कोई ठेका लिया है होर भी ते मसीह।
اللہ اکبر اللہ رات غور کریے توجہ کیجیے اج تک ہوندا نا تے بی بی نے کہنا سی مسیتے اور بھی تے بندے ہے سن او لے جانا تو لے آ کر نا اللہ دی قسم اس بیوی نو پتا سی خامن دی عزت بیوی دی عزت ہے خامن دی عزت بیوی دی عزت ہے او میری او بیبی او بہنوں اے شادیاں بیاواں دے موقعاں تے اپنے خامنداں نو شرمندہ نہ کریا کرو تیری عزت تیرے خامن دی عزت ہے تیرے خامن دی عزت تیری عزت ہے جتو اپنے خامن دی عزت نو بے عزتی بنا دیں گی پھر اللہ دی قسمیں تیری بھی عزت رہنی نہیں رہنی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے اس صحابی دی اس صحابیہ نے بیوی نے عزت رکھی ہے تو رب نے ایڈی عزت اچھی کیتی ہے آج 1450 سال گزر گئے نے میں اس بی بی دی عزت دا تذکرہ فیصلہ آبادوں چل کے آ کے تہاڈی مسیتے کردا پیا ایڈی سونی عزت بنائی رب نے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی نے مہمان نو کھانا کھلایا صبح فجر دی نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کی تھی میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں نبی پاک حضرت ابو طلحہ نو ویندے پے تے مسکران دے پیر حضرت ابو طلحہ کہندے نے سونے اللہ تانوں مسکران دیاں رکھے کیوں پہ مسکران دے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے ابو طلحہ زمین تے میں مسکرا رہے ہیں عرشاں تے عرشاں والا رب مسکرا رہے کادے واسطے فرمایا جڑا رات تسی عمل میاں بیوی نے کیتے جڑا مہمان نو کھانا کھلائے رب نو تہاڈا عمل ایڈا چنگا لگیا زمین تے میں مسکرا رہا عرشاں تے عرشاں والا رب مسکرا رہے ہیں اللہ نے قرآن پاک نازل کیتا وا یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اللہ دی قسم میاں بیوی دے کردار نو اللہ نے قرآن پاک دیے بڑھا دیتا پھر پتہ چلیا وا من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ تو آخری حدیث بخاری پاک دی پڑھیے تے گل مکائیے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے رحمت بھی سکون بھی اکھاں دی ٹھنڈک بھی صحیح بخاری کتاب التفسیر دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے جدوں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا نکاح ہو گیا حضرت اسماعیل مکے دے اندر تے حضرت ابراہیم فلسطین دے اندر دعا کرو اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے اللہ اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرمائے میرے اللہ مسلمان تے حکمران تے سو گئے نے اللہ اپنے لشکراں دے اندروں کو لشکر بھیج کر کے انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد فرما اے ابابیلاں کو ہاتھی مروان والے رب انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ انہاں مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تو چل دے اپنے بیٹے دی خبر لین واسطے مکہ المکرمہ دے اندر آئے نا پتہ لگیا میرے بیٹے دا گھر بن گئے اللہ اکبر اللہ اوے 28 چک دے رہن والیو اللہ دی قسم ماپیاں نو بڑے چاہ ہویا کر دینے اپنے پتران دے گھر بنان دے ماپیاں دے سب تو بڑے چاہ یہ کوئی ہویا کر دینے میرا پتر جوان ہوئے گا میں اپنے بیٹے دی شادی کرانگا اپنے بیٹے دے بیٹے یعنی اپنے پوتیاں نو کھلاواں گا ایک نے میرے مالک دیاں مرضیاں نے رب چاہے تے ماپیاں نو پتران دیاں خوشیاں تیاں دیاں خوشیاں میں کھا دے رب چاہے ادھر جناب پتر کامیاب ہو جان تے ماپیاں نو اللہ واپس بلا لوے مرضیاں میرے مالک دیاں نے ایک درخواست کرانگا اگر میرے مجمع دندر ایسے نوجوان بیٹھے نے جنہ کرام دندر ماپے موجود نے انہ ماپیاں دی قدر کریا کرو انہ ماپیاں دے احترام کریا کرو مینوں حدیث یاد آگی نبی پاک نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم فرمایا برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے جس گھر دے اندر بوڑھی اماں بیٹھی ہیں اس گھر دے اندر برکتاں نے جس گھر دے اندر بوڑھے باپ بیٹھے نے اس گھر دے اندر برکتاں نے اے ماپے چار پائیاں تے بیٹھے بھی برکتاں ہویا کر دے نے اے ماپے چار پائیاں تے لیٹے بھی برکتاں ہویا کر دے نے اے ماپے حویلی دے دروازے تے بیٹھے بھی برکتاں ہویا کر دے نے اے بیٹھکاں تے ڈیریاں تے بیٹھے بھی برکتاں ہویا کر دے نے دوسری حدیث دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا الخیر مع اکابرکم فرمایا خیراں تواڈے وڈیاں
دے نال نے او جوانا کدی بھی اپنے باپ دا دل نہ دکھاویں کدی بھی اپنی ماں دا دل نہ دکھاویں اج تو جو بھی ہے جوان ہو گیا اللہ نے تینوں طاقتاں عطا کر دتیاں نے اللہ نے تینوں بیوی دے دتی ہے بچے دے دیتے نے اللہ نے تینوں چنگے عہدے تے چنگی کرسی تے بٹھا دیتا ہے اج تو ڈاکٹر بن گیا ہے اج تو وکیل بن گیا ہے اج تو جج بن گیا ہے اج تو پروفیسر بن گیا ہے امام بن گیا خطیب بن گیا ہے اللہ دی قسم جتنیاں بھی عزتاں نے اللہ دی رحمت تو بعد تیرے ماپیاں دیاں دعاواں تے تیرے ماپیاں دا کردار ہے اگر تیرے ماپے نہ ہوندے تے اج تو کچھ بھی نہ ہوندا اس واسطے طالب علم کہندا پھردے کوٹھیاں چ رہنا ہے تے ایسیاں چ بہنا ہے گڈیاں چ بہنا ہے تے ایسیاں چ رہنا ہے کم سارے اپنے تم نوکراں نو کہنا ہے کوٹھیاں چ رہنا ہے تے گڈیاں چ بہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکراں نو کہنا ہے اللہ نے دتا جو تیرے کنٹرول ہے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج وہ دنیا چ ملے آڈو تینوں پروٹوکول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول اور ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ اینا اگے کدی بھی کوڑے بول بولی نا ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نا اینا اگے کدی بھی کوڑے بول بولی نا اوے ماپے ٹر گئے تے ماپے ٹر گئے تے ماپے ٹر گئے تے نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گچ گویلیاں ٹھیندیاں نے دن اوکھے سوکھے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت لے آ کے پائے پھرے مہندیاں کتھاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپے ادوں یاد آندے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے تے لکھیاں بغاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تاونا نہیں واج ماری نہیں کسے باپ وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری اج لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں دل روندا رہندا تاں ساجدے جان والے نے مڑ کے آونا نہیں جو ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے آما نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی کتے بھی چھاں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی جتوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی جتوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی تو رویں گا قبر تے بے اگوں پھر گا نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی رواویں گا ستاویں
ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਵੇਂਗਾ, ਰੁਵਾਵੇਂਗਾ, ਸਤਾਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਵੇਂਗਾ। ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਛੁਪਾਵਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ, ਓ ਵੀਰਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਗਮ ਦੇ ਗਾਰ ਪਰੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਗਮ ਦੇ ਗਾਰ ਪਰੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬੀ ਰਖਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜन्नत ਦੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ। जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह सेहत ईमान वालियां लंबियां जिंदगियां अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा अल्लाह दी कसम मापियां नूं बड़े चाह होया करदे ने अपने बच्चियां दियां खुशियां दे। अज सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे दा मकान वेखण वास्ते आए। आवाज़ लगाई, आवाज़ दिती ना जवाना तैनूं बड़े प्यार करन वाले, बड़े लाड करन वाले, तेरे नारे मारन वाले, तेरे टिकटॉक बनाने वाले, तैनूं इज्जत देने वाले, तेरियां जुतियां चुकन वाले, तेरे गलाम दे अंदर फुल्लां दे हार पाने वाले बड़े लभ जाणगे, पर अब्बू तरह बुलाण वाला तैनूं कोई नहीं लभेगा। बाप वाले प्यार वाले जुमले तैनूं नहीं लभणगे जे अब्बू टुर गए। इन्हां दे सख्त जुमलियां दे अंदर भी मुहब्बत होया करदियां ने, बाप दी सख्ती दे अंदर भी प्यार होया करदे। हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ लगाई, बीवी बोली हज़रत इस्माइल ते घर कोई नहीं। अल्लाह अकबर फरमान लगे बेटा किथे गए ने? फरमान लगियां शिकार ते गए ने। कहन लगे बेटा तुहाडा गुजारा किवें हुंदा पिए? ते बीबी ना शुक्री कहन लगी कदी लभ जांदी है ते कदी भुखे सौ जाने आ। ते रब दे पैगंबर नूं इह गल चंगी ना लगी। इधर जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे मेरा बेटा इस्माइल आए, उन्होंने मेरा सलाम कहना ते पैगाम देना, तेरे घर दी दहलीज ठीक नहीं, इनू तब्दील कर लियो। हज़रत इब्राहीम वापस चले गए ने ते हज़रत इस्माइल घर आए ना ते इंज करके मकाम दी गली दी नुक्कर ते दाखिल होए ना ते उथों ही बाप दियां खुशबूआं आन लग गईयां। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये मां बाप दे बारे जिन्हां दे दिलो दिमाग साफ होना अल्लाह दी कसम खुशबूआं दूरों ही आन लग जांदियां ने। अल्लाह ताला साडियां औलादां नूं भी फरमा बरदार बना दे। अल्लाह अज दे नौजवानों नूं भी अपने मापियां दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। घर आए ना ते कहंदे ने लगदा है कोई आया सी, ए ते खुशबू मेरे अब्बू दी जाप दी, हजरत नूं तांग गए सी मिलने दी बाप दी। घर आंदे ते पुछदे कहंदे हसती कोई आई है। मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है, पर आंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है। बहिश्ते बरींदा बूटा अम्मा दा नाम जे, दुनिया दे उत्ते लोगो ठंडी है छांजे, पर नदाना नूं गल मेरी समझ न आई है। मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने
حضرت اسماعیل آئے نا پوچھا کون آئے سی انہاں دسیا کہ بزرگ آئے سن داڑھی لال سی مہندی لائی ہوئی سی وہ سلام تے پیغام دے گئے نے کہ تیرے گھر دی دہلیز ٹھیک نہیں فرمان لگے بد نصیبے ہو تے میرے والد گرامی سن تے تو کیوں نو کیا سی نہ شکری کیتی ہے لہذا میں تینوں طلاق دیتی میرے گھروں چلی جا پھر نکاح کر لیا حضرت ابراہیم پھر آئے تے جو دروازے تے دستک دیتی اسماعیل تے بیوی بڑی وفادار تے شکر گزار کہنے لگی بابا جی اسماعیل تے گھر کوئی نہیں تسی آ جاؤ تانوں کھانا کھلائیے تانوں بٹھائیے تہاڈی کو خدمت کریے بیٹا مینوں یہ دسو تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا تے بی بی کہنے لگی بابا جی لوگاں نو کدی کدی گوشت لبدا ہے اسی روزانہ ہی گوشت کھانے ہاں اللہ دیاں بڑیاں کرم نوازیاں نے اللہ دی قسمیں بخاری پاک دے الفاظ نے حضرت ابراہیم نے جدوں یہ جملے سنے نا اے باپ جدوں اپنی اولاد دا گھر وسیا ویکھدا ہے نا اللہ دی قسمیں باپ دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے اے نہ کیا کر میرا ابا میرے وسن تے راضی نہیں اللہ دی قسمیں جے ابا نہیں راضی تے پھر راضی کون ہے باپ جدوں اے پتراں دا گھر بن جاندا ہے نا تے رشتہ دار ملن واسطے آن تے کلے کلے مکان دا تعارف کران اے میرے وڈے پتر دا مکان ہے اے میرے درمیان والے بیٹے دا مکان ہے اے تیسرے نمبر والے بیٹے دا مکان ہے کلے کلے مکان دا تعارف کراندا ہے خوش ہوندا پھردا ہے میرے پتراں دے گھر بن گئے نے تے بڑے چاہ نال دسدا ہے میں اپنے فرض ادا کر دیتے نے میرے پتر اپنے اپنے گھراں والے ہو گئے نے اے نہ کیا کر میرا ابا میرے وسن تے راضی نہیں حضرت ابراہیم بڑے راضی ہوئے تے دعا دیتی حضرت ابراہیم نے کی کیتا دعا دیتی گھراں دے اندر میں محبت تے سکون تے رحمت دی گل کرے اساں حضرت ابراہیم نے باپ نے اپنے اولاد نو اپنے بیٹے نو دعا دیتی اللہ نے پاگ پتہ کڈے لائے اللہ نے رحمت پتہ کڈی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس نسل دے اندر او ہستی پیدا کیتی جنوں کائنات دی رحمت کہندے نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے سکون بھی نے تے رحمت بھی نے کی نے اللہ نے رحمت کیتی کہ نہیں اللہ نے اس لڑی دے اندر سونے محمد نو پیدا کر دیتا یہ دعاواں سن ماں باپ دیاں تے اولاد واسطے پیغام ہے شادی ہو گئی ہے نا جتھے میاں بیوی نو ایک دوسرے دے حق حقوق دا خیال رکھنا چاہیے نا اتھے ماپیاں دے حق دا بھی خیال رکھنا چاہیے اے کئی نوجوان کہنے ہیں جی اسی ہن ماں پیو دا ٹھیکہ لے لیا انہاں 25 سال تینوں پال کے تیرا ٹھیکہ لیا سی انہاں تیرا نکاح کیتا تیرے نکاح تے 30 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ خرچ کیتا انہاں ٹھیکہ لیا سی تینوں 2 دن یا 2 مہینے دوائی لے کے دینی پی گئی ہے تیرے سر وچ درد ہون لگ گئی ہے پریشان ہو گئے ہیں تکے مارنا ہے کہنا ابا میں تیرا ٹھیکہ لیا ہے اماں میں تیرا ٹھیکہ لیا میرے گھر ہی بیٹھی رہنی ہے یہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے بھی اللہ دی قسم رحمت نے یہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے بھی برکت نے یہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے بھی خیر نے آئیے اگر گھر دے اندر سکون چاہیے جتھے میاں بیوی ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کرن رشتے دی بنیاد دین ہوئے اتھے اپنے ماں باپ دی قدر بھی کرنی میں گل اتھے ہی مقاماں گا جتھوں شروع کیتی سی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا اللہ فرماندے نے اساں تانوں پانی دے قطرے تو پیدا کیتا پھر تواڈے نسبی تے سسرالی رشتے بنائے حضرات نسبی رشتیاں دا بھی احترام ہے تے سسرالی رشتیاں دا بھی نسبی رشتیاں تو مراد ماں باپ والا رشتہ اور سسرالی رشتیاں تو مراد جدھر دا نکاح ہے جنہ دی بیوی ہے انہاں رشتیاں دا احترام ضروری ہے یاد جنا پتہ مکہ دے موقع تے سیدنا حضرت ابو بکر اپنے والد گرامی حضرت ابو کو حافہ نو لے کے آئے نبی پاک دیاں نظراں پیاں نا تے میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ فرمان لگے ابو بکر بزرگاں نو کیوں تکلیف دیتی میں محمد نو دسدا میں خود چل کے آ جاندا میرے پیغمبر نے نسبی اور سسرالی رشتیاں دی قدر کر کے دسیے آئیے حضرات اگر گھراں دا سکون چاہیے رشتیاں دے تقدس دا احترام کیجئے رشتیاں نو پہچانیے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ بھائی رمضان صاحب دی قبر نو جنت دا بھاگ بڑھائے اسی طرح انہاں دی والدہ محترمہ سلیمان بھائی عدنان بھائی عمران بھائی انہاں دی والدہ محترمہ دی اللہ مغفرت فرمائے اس مسجد بنان والے جتنے بھی اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے میرا خیال ہے کہ 2.25 گھنٹے ہو گئے نے تے جنہ کو بیان ہوا ہے حالے تک میرا موضوع مکمل نہیں ہویا جو بیان ہو سکے اللہ قبول فرمائے
जिन्हें तुसी अहबाब मुहब्बत नाल तशरीफ लैके आए तुहाडा सारियां दा मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। मैं कल्ले कल्ले दा नाम लवां बड़ा वक्त दरकार है, वो मालिक नाम ही जानदा है ते तुहाडे दिलां दियां नेक मुरादां भी जानदा है। मैं दुआ गो हाँ अल्लाह तुहाडे सारियां दियां नेक मुरादां पूरियां फरमाए। ए हुक्म है मैं दोवां नूं इकट्ठियां करके इक्को पढ़ देना इंशाअल्लाह, बाकी उधार सही फिर किसी मौके ते पढ़ांगे। वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, जिन्ना वार गुजूर तो माल दिते। रहन दिए दुआ करिए ओ सुभान अल्लाह। साहबा दे नाम ते नहीं बोलना ते फिर नाम बोलो बैठे रहो। वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, जिन्ना वार गुजूर तो माल दिते। कई अशेरा मुबशरा बन गए ने, कई अशेरा मुबशरा बन गए ने, रब रुतबे खुद कमाल दिते। वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, क्या कहने 313 दे, नहीं जोड़ कोई ना शेरां दे। और क्या कहने 313 दे, नहीं जोड़ कोई ना शेरां दे। उथों जंगल दे शेर भी नस जांदे, उथों जंगल दे शेर भी नस जांदे, जिथे डेर उन्हां ने डाल दिते। वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, तुसी भी पढ़ो ना वाह वाह किस्मतें, वाह वाह किस्मतें असगाब दे। जरा मदा लैके मुहब्बत नाल पढ़ो ना वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, वाह वाह किस्मतें असगाब। काश जिस मुहब्बत नाल ते जिस ज़ौक ते जज्बे नाल मैं पढ़ रहा तुहाडे दिल ते भी इंज असर होए। वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, वाह वाह किस्मतें असगाब दिए। ओ रब दे मुकर्रब खास हो गए, ओ कुल नंबरां नाल पास हो गए। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा वलाकिन्नल्लाहा हब्बबा इलैकुमुल ईमान उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। ओ रब्बे दे मुकर्रब खास हो गए, ओ कुल नंबरां नाल पास हो गए। अल्लाह दी कसम मैं यकीन नाल कहना जुमला मुकम्मल होएगा, तुसी तड़प के कहोगे सुभान अल्लाह। ओ रब दे मुकर्रब खास हो गए, ओ कुल नंबरां नाल पास हो गए। उन्हां लहू नाल परचे गल कीते, उन्हां लहू नाल परचे गल कीते, उन्हां लहू नाल परचे गल कीते। आका ने जो जो सवाल दिते, वाह वाह किस्मतें असगाब दिए, वाह वाह किस्मतें असगाब दिए। और आका ने जद ऐलान किया, उन्हां घर दा घर कुर्बान किया। सोने ने जद ऐलान किया, उन्हां घर दा घर कुर्बान किया। जावा सदीक में ओ ना मावांदे, जावा सदीक में ओ ना मावांदे, जावा सदीक में ओ ना मावांदे, जावा सदीक में ओ ना मावांदे। ओ जिन्ना गोदी खेड दे बाल दिते, वाह वाह किस्मती
سغاب دیے رضی اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک ساڈے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑیاں غلطیاں کو تائیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑے بیمارانو شفا عطا فرما میرے اللہ اس پورے مجمع دندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کو ماں بہن کسی بھی بیماری دندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت دن شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ ساڑے جتنے پیارے فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا محترم بھائی عدنان صاحب سلیمان صاحب انہاں دے والدین اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا یا اللہ اے تیرے گھر نو بنان والے جتنے بھی تیرے بندے اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرما یا اللہ جنہ جگہ دیتی جنہ پیسہ خرچ کیتا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا جڑے زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما یا اللہ جڑے تیرے اس گھر نو آباد کر رہے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما یا اللہ جڑے تیرے اس گھر دے معاونین نے تو انہاں دا معاون بن جا محترم قاری ارشد جدانی صاحب انہاں دے نمازی جماعتی احباب اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اللہ میں ویکھ رہا کئی ایسیاں شکلاں جڑیاں اج تو 5-10 سال پہلے اللہ اس گاؤں دے اندر موجود سن اج انہاں قبراں دے اندر ڈیرے لگا لینے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تحت نگاہ فراق فرما بھائی عتیق صاحب انہاں دے والد گرامی اللہ انہاں دی مغفرت فرما اسی طرح حاجی محمد سرور صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا محترم بھائی رفیق صاحب انہاں دے والد گرامی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ مینوں سارے آن دے ناماں دا نہیں پتا لیکن مالکا تینوں پتا ہے جڑے جڑے تیرے بندے موحدین اس دنیا نو چھوڑ کر کے اللہ قبراں دے اندر ڈیرے لا لے میرے مالک انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تحت نگاہ فراق فرما انہاں دیاں قبراں نو کروڑ کروڑ جنت دا باغیچہ بنا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تحت نگاہ فراق فرما رمضان بھائی انہاں دے جوان بھائی سفیان اللہ انہاں دی مغفرت فرما جنت وچ اللہ مقام عطا فرما اور بھی میرے اللہ جتنے تیرے بندے فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ادخلہم الجنت الفردوس یا اللہ شہداء اسلام دیاں شہادتاں قبول فرما شہداء اہل حدیث دے درجات بلند فرما یا اللہ غزہ دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ ہزاراں دی تعداد دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ جوان اللہ عورتاں شہید ہو چکے نے اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما میرے اللہ اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ اسرائیل دے یہودی گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ اپنے لشکراں وچوں کو لشکر مسلط کر کے اللہ انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ پاکستان دی حفاظت فرما عالم اسلام دی مدد فرما یا اللہ دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے پاکستان دے اندر اللہ میرے ملک دے دشمنان دے عزائم خاک دے اندر ملا دے یا اللہ پاکستان اسلام دا مضبوط قلعہ بنا دے یا اللہ پاکستان اسلام دا مضبوط قلعہ بنا دے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اے میرے مالک اے جڑے نئے جوڑے بنے نے اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکتاں عطا فرما دو خاندان کٹھے ہوئے نے اللہ انہاں دونوں خانداناں نو ایک دوسرے دے دکھاں سکھاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرما ایک دوسرے دے دکھاں سکھاں دے اندر خوشیاں غمیاں دے اندر شریک ہون دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس جوڑے دے اندر دین دے خادم پیدا فرما یا اللہ اس جوڑے دے اندروں ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرما یا اللہ اصل نسل دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما میرے مالک اس پورے مجمع دے اندر میرا کوئی بھائی میری کو بہن بے اولاد بیٹھے نے یا اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں کو بیٹیاں نے بیٹے بھی عطا فرما جنہاں نے اولاداں عطا کیتیاں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ ساڈے جتنے بھی دوست احباب یا اللہ بے روزگار نے اچھا روزگار عطا فرما بے مکان نے ذاتی مکان عطا فرما گھراں دے سکھ سکون عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا اللہ میں طالب علم نے سبق سنائے خطیب پاکستان مولانا حنیف عاجز صاحب نے بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا جو کمی کوتاہی ہوئی ساڈی طرف ہوئی یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت
اور نجات دا سبب بنا میرے اللہ جنہ گھراں دے اندر جوان دھیاں بھیناں نے ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے یا اللہ نیک رشتے عطا فرما یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں بیٹیاں دے سکھ عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک